तृतीय स्कंद अष्टाविंश अध्याय अष्टांग जोग अष्टाविंशे कपिल कहिले विशेषे श्री भगवान वाच शुणनुपति श्रुता तुम्बे जुग लक्षण कहु आम्बे मन प्रसन्न जेणे होई सम्मत मार्ग भाव कुआई एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी निवृत्ति मार्गे चित्त वड़ी स्थल स्थाने अवस्थान मित आहारे पुषि प्राण अहिंसा सत्य मार्गे भजी अधिक प्रतिग्रह तेजी जे ब्रह्मचर्य आचरण तपसा उच्च अध्ययन पुरुष रूपी नारायण तापादे करिव अर्चन निश्चल आसने बसिव मौन व्रत आचरिव मन को निर्विषय करी इंद्रिय समूह निवारी आहार जिणी प्रत्याहारे प्राण को स्थापिव निश्चले आत्मारे आत्मा को चिंतिव वैकुंठ लीला को भाविव बुद्धिर बळे कर्म साधि निश्चल जोगरे समाधि ए बिनु अन्य मार्ग नाही शुण गोमात मन देई विशुद्ध देशरे आसन कुश कंबल कृष्णाधीन स्वस्तिक आसने बसिव आनंदे जुग अभ्यासिव जे प्राणायामर विवेक पुर को कोमल रे चक ए मार्गे प्राण को शोधिव निश्चल चित्तरे चिंतिव जेमंते वायु अग्नि लागी लोह जगदे मल त्यागी से रूपे प्राणायाम कले आत्मा निर्मल हुए भले समस्त दोष एणे हरे जेवा पातक पूर्वा परे प्रत्याहार भोले मन ध्यान रे निर्णयी त्रिगुण मन निर्मल जेते बेले जोग को साधिव निश्चले कला काष्ठावा दंडे क्षणे नासिका अग्रधर सने ध्याने चिंतिव भगवान अनादि परम कारण श्याम सुंदर कलेवर वचन अमृत मधुर सुंदर प्रसन्न वदन पद्मर प्राय जानयन जय शंख चक्र गदाधर पद्म विराजे भुजे तार पंकज किंज क्लप प्राय पित वसन कटि सोहे शिव चिन्ह वक्षस्थले किवा उपमा देवा भले मुकुता जाप सरी सुहे कंठे कौस्तुभ मणि मुहे लंबित तार पृष्ठ देशे पाट झुंपाई प्रकाशे अमूल वनमाला गळे मत भ्रमरे मधुबोळे मधुर ध्वनि से करती हर्षे उड़ती पंथी पंथी किरीट अंगद विराजे अमूल्य हार हृदय साजे रत्ननुपुर पादे सोही किवा उपमा देवा तही कटिरे कांची मनोहर भक्त हृदय तार घर हेमंत रूप भक्त जने हृदय चिंतती अनुक्षणे आनंदे दर्शन करती निर्मल नयने देखती किशोर तरुण वयस अति सुंदर सुप्रकाश सर्वलोकंक नमस्कृत व्यय सुशांत महत भक्तानुग्रही से अटंती भक्तर कष्ट न सहंती कीर्तन योग्य जस जार तीर्थ समान पापर जार कीर्ति पुण्य श्लोके गायन करुथांती मुखे समग्र करी तांक देहि नित्य चिंतिव चित्ते ध्यायी आसने बसी एकांतरे गमन शयन गुहारे अंग को अंग प्रति ध्यान चिंतिव विष्णुर चरणे ध्वज अंकुश वज्र चिन्ह पद्म सहिते जलांछन तुंग सुरंग पाद दुई नख चंद्रिका विराजोई खंडोई हृद अंधकार ध्याने भजीव निरंतर जापादोदक गंगा नीर शिरे बही अछि हर जेनिरे ब्रह्मांड मध्यरे स्नाने तरंती सूर नरे पाप शैल वज्र प्राये जे पाद नाशोई निर्भये से पाद पद्मे ध्यान करी नित्य बंदीव चित्ते हरि से पाद पद्मर महिमा के कही पारे गुण सीमा जे पाद जुग मनोहर लक्ष्मी से बोई निरंतर सुंदर जानु लंबवान गरुड़ स्कंदरे शोभन अतसी कुसुमर प्राय गंगोताहार शोभा पाई तोड़ित जिणी पीताम्बर कांची नितंबे मनोहर ए विश्व जहार उदर सप्त समुद्र दीपवर जानावि पद्म ब्रह्मा जात अखिल ब्रह्मांडर नाथ हेमंत भावे या चिंती अपरे हृदय आकृति मर्कतमणि प्राय शोभा नजुगल दिव्य प्रभा क्या मध्य दिशव जेहार अत्यंत शोभा से हृदर लक्ष्मी भूषण वक्षस्थले अधिक शोभा मणि करे अखिल लोक नमस्कृत रूप चिंतिव जगन्नाथ
ମନ୍ଦର ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟେ ତାହୁଜ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ। ଯେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କର ପରିମାଣ ତେଜ ତାର। ତାକର ପଦ୍ମେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭା ରାଜହଂସର ପ୍ରାୟ ଶୋଭା। ଜ୍ଞାନବ ରୁଧିରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ। ମାଳାରେ ତା କଣ୍ଠ ଶୋଭିତ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନେ ଶବ୍ଦିତ। କାମଧ୍ୟେ କୌସ୍ତୁଭ ଖଚିତ ଯାହା ଅଟୋଇ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହେ ତା ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁସ୍ମିତ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରେଖ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚଳନ୍ତେ ଜନେ ବିଦ୍ୟୁନ୍ମାଳ। ତୁଙ୍ଗନାସିକା ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା କୁଟିଳ ଅଳକ ସୁପ୍ରଭା ଲୋଚନ ଯୋଗ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ତହିଁରେ ଭୃଙ୍ଗ କିବା ଶୋହେ। ହେମନ୍ତ ରୂପ ଯେବେ ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଘୋର ତାପତ୍ରୟ ହରେ। ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ ଅଖିଳ ଲୋକ ତାପ ହରେ ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାୟ ଭୁଜଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ଶୋହେ କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନି ଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି। ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନି ଯୌନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ଣମାନ। କୁନ୍ଦ କଢ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତବନ୍ତୀ ଯେ ବିରାଜ ହୋଇ ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧେ ଏହା ଚିନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଆଛନ୍ତି। ଏ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭାବେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଯହୁଁ ଦ୍ରବେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଶ୍ରୁ ପୁନ ପୁନ ପୁଲକ ହୁଏ ତନୁ ଲୋମ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଉଡ଼ଇ ଆଉ ବା ଧ୍ୟାନ ତାର କାହିଁ। ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ରହନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି। ନ ଜାଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭବ। ମଦିରା ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଜହ୍ନେ ଦିବସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ। ଏ ରୂପେ ତାର ହେ ଦେହ ବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଦେହ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଇ। ଯାବତ ଯୁଗ ସିଦ୍ଧି ନୁହିଁ ତାବତ ବିଷୟେ ଭ୍ରମଇ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରାୟ ତାହା ମଣି ପୁରୁଷ ନମୋଜଇ ପୁଣି। ଅତି ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ର ଭିତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ହିଁ କଳ୍ପିତ। ସ୍ୱଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସେ ରୂପେ ଦେହେ ଆତ୍ମା ହୋଇ। ଯେମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ ବଳେ କେବେ ନଦୀ ସେ ନିର୍ମଳେ। ସେ ରୂପେ ବିଷୟାରେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେଁ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି। କାଷ୍ଟରୁ ଧୀମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ସେ କାଷ୍ଟ ଦହଇ ଯେମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା ସେ କରଇ। ହେମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ଏ ସର୍ବଭୂତ ତାର ଦେଇ ଏ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟ ଧାଇ। ହେମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଦେଖିବ ନିରତେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମଜୋନି ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଭେଦ ଘେନି। ଆବାସେ ଯଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଧାର ଦେ ଦେ ଅଗ୍ନି ଜନେ। ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। ପରମ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏହି ଏଭାବେ ଚିନ୍ତମନ ଦେଇ ତେବେ ସଂସାର ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ। ଭୂମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ ଘୋର ଦୁର୍ଗ। ଏଣୁ ସଂସାରୁ ଧରି ଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପରାଭବ। କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ସାଧନାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ କଥନଂ ନାମ 8 ଅଧ୍ୟାୟ।